Mathayo sura ya 6. Somaji atuanjie kusita. Tutaenda pole pole sababu ni maombi, haiko mahubiri. Tutakuwa tunaenda, tunatafsiri, tunaomba. Mathayo chapitre 6. Mathayo mtakatifu alivyoandikwa sura ya 6 na tunaanza mstari wa 6. Ndiyo. Imeandikwa lakini wewe unapoomba ingia ndani ya chumba chako. Funga mlango wako, na uombe kwa baba yako asiyeonekana. Na baba yako anayeona tendo unalofanya kwa siri atakulipa. Amen. Amen, amen. Tuachie pa. Banafunzi banamwambia Yesu, utufundishe kuomba kama vile Yohani alifundisha wanafunzi wake. Manake balienda kuta kulikuwa tofauti kati yao na wanafunzi wa Yohana. Wanafunzi wa Yohana walikuwa waombaji sana, na maisha yao ya maombi ikatuma hata mwenye aliwaita alijitenga na watu wengine. Sema amen. Muombaji ni mtu mwenye anatengwa na watu wengine, ni mtu haishi kawaida kama watu wengine. Masemi yake iko tofauti na watu wengine, kuona kwake ni tofauti na watu wengine. Sema amen. Sasa ndio yeye anasema pale, yule anaanza kutano, anasema wakati mnapoomba msifanane sawa vile wale anasema wale banafiki wa hipokrite. Wakati wanaomba wanaleta kelele nje sababu watu wengine wawaone kama ni waombaji. Muombaji haiko yeye ndio anajitambulishaka, Mungu aliye ndani mwake anamtambulishaka kwa watu. Sema amen. Kama yuko muombaji, haiko wewe ndio utapita kwenye radio waambie mkuje kwangu wewe hauna jibu utaleta. Wewe ni mtetezi, utabeba jambo ya watu unamfikishia Mungu, na mwenye kujibu ni nani? Ni Mungu wa mbingu. Sema amen. Na bana mremarki aka muombaji hata masemi bana mujua kama muombaji kitu tatu. Kia kwanza masemi. Ambia mwenzako muombaji ana masemi tofauti. Bana msikia. Tuanje kwanza hapa na masemi, tunaanzia kwa mavazi. Sema amen. Mavazi. Yesu anatolewa, banapenda kwenda kumwangamiza sasa vile unayajua. Huyu Petro Yesu alimtangulisha. Anamwambia wewe ninajua hata unasema hautaniacha, lakini utanikana mara ya 3. Petro anakuwa enda mdistance na Yesu. Walipomuona Petro hali ya mavalio, mama moja akamjongelea. Anasema Bwana, ari unavaa inanionyesha kama wewe na ule mtu mulikuwa pamoja. Sema amen. Nini ilituma bamjue Petro? Mavazi. Muombaji hata mavalio yake inaweza kumtofautisha na watu wengine. Sema amen. Kisha wanamjua kwa mavazi, anakana, anasema simjue ule mtu. Bakasikia masemi. Hatua ya pili wanamjua muombaji ni kwa masemi. Aliposikiliwa kwa masemi, mwanamke anasema hata unakana juu ya kuvaa lakini masemi yako. Muombaji ni mtu anaposema anapatia mwingine mtu neema. Watu wanapojongea karibu yake kuongea, haongei biongeongea. Ni mtu anapofungua kinywa, ni mtu anayofariji mioyo ya watu wengine, kuwapa tumaini kama ijapokuwa kunaweza kuwa shida, juu mbinguni kuna Mungu anatatua shida. Sema amen. Ndio Yesu anasema prinsipe ya kwanza, kama mtu unapenda kuwa muombaji, inabidi usingelifanana manafiki, wale wa hipokrite wenye wanafanya vitu kwa kupendeza watu. Muombaji afanyake kitu kwa kumpendeza mtu, anafanya kitu kwa kumpendeza Mungu wake.
Sema amen. Na Mungu anapotenda, kama alikupa kazi ya uombaji, haitakupa kiburi, itakupa unyenyekevu, itakuonesha kama mwenye anatenda si mimi ni muombaji bure, mwenye anatenda ni Mungu. Sasa ndio anasema unapoomba, ingia ndani ya chumba chako cha ndani. Chumba cha ndani anasema haiko nyumba, haiko eglise, ni hali ya retenance, hali ya kujizuiza, hali ya kujiweka mtu mwenyewe unajirekebisha ndani mwako. Yako aliye mbinguni, mahali pasiri, kyote kenye utaomba yeye atakijua. Sema amen. Muombaji ni mtu mwenye anatafutaka uhusiano, hapana kwanza na watu, anaanjaka uhusiano yake ya kwanza na Mungu. Na hii juma tutakuwa na uhusiano na Mungu, tutakuwa na ili aende atatue. Hata maombi usijisarau. Maombi yako ya hapa Butembo inaweza kutatua shida inayopatikana Kinshasa. Juma ndugu yetu ya kule leo kama tunateseka ni juu ya bale benye banekala Kinshasa. Iwe injili na ubadiwa kule, ukafika unasikia paka na huruma. Iwe tabia ya batu ya Kinshasa, ukafika unasikia na huruma. Na kama leo tunaweza zaraulika nje ya manchi ingine, ni kupitia bale bandugu yetu. Kumbe usijisarau. Juma kama na hii batumishi ya Mungu baeke tu juu ya maombi, ninajua ni juma yenye Mungu anataka kutembelea taifa lake. Anasema ingia chumba cha ndani. Sasa utaingia chumba cha ndani, funga mlango wako. Muombaji ni mtu mwenye anajua kufunga mlango. Kufunga mlango ni kujizuiza. Kenye kinafurahisha wengine, kwako wewe haukione kitu. Ndio Paulo huyu alikuwa Sauli, anasema kenye kilikuwa furaha kwa ajabu ya kazi Mungu anatia ndani yangu, na kiona sawa mavi. Ndio utaona bale batumishi bengine benye biko lea banahusika na mambo ya dunia. Muombaji anahusika na benye bitamtuma Mungu amupambe na mapambo ya mbinguni. Sema amen. Sema amen. Nilikwambia muombaji anafanana na avoka. Na hata nikwambie, watu wote wanaweza soma droit, banetiwa ba juriste, mebatu yote abiko ba avoka. Sema amen. Na kuna kazi avoka anafanya tofauti na magistra. Kwa wale ba magistra Mungu akabagawanya sehemu mbili. Anagawanya ba moya kazi ya beba parquet, kazi yabo kwendaka na tafuta maneno tu. Ba accusateur. Nafaa nikaexplique ile ngambo naonesha kama magistra parquet ko sa Satan. Na ndio biko na roho mbaya sana. Sema amen. Magistrat parquet. No, ndio kazi yake accusateur. Anaendaka anatembea mwingine, anatuma meme batu bende bamtafutie maneno. Na ile kazi mwenye anaifahamu Biblia ni shetani. Biblia anasema ni yeye anawachongea kila siku mbele ya nani? Ya baba yetu. Sema amen. Tulipata neema. Ndio mtu wa Mungu anasema tufurahi, sababu tunatoka kusherehe Pasaka. Maana yake watu wenyewe wanakombolewa na Mungu kupitia matatizo na ziki ya dunia. Sema amen. Sema amen. Tunastakiwa na shetani. Muombaji ni mtu mwenye anakuya kubeba mastaki ya shetani, anakuya kuyatengeneza ili Mungu akubali watu wenye walistakiwa. Jina ya Bwana ibarikiwe sana. Ndio nasikia mtu wa Mungu anasema hapa tuombee hata watoto yetu kwenye wanaendaka kumasomo. Kwenye watoto wanaenda, acha nikwambie, usiwazake kama wanaenda kutana na watoto wa Wakristo tu. Kule wanaenda, wengine watoto ni wachawi. Wengine watoto wanatoka kumajamaa ya kichawi. Wengine watoto haiko watoto kawaida. Wanatumwa wende wabebe watoto wengine, wanyanganye nyota zao, waharibishe avenir yao kesho. Sasa we mzazi kama ukiwa muombaji, unaweza zania mtoto alienda kwa masomo, unajiletea shida nyumbani. Sema amen. Sasa kabambia mnapoomba, ingia chumba cha ndani. Manake uwe mtu wa kujizuiza. Muombaji ni mtu wa kujizuiza. Haiko mtu kawaida. Haiko mtu mwenye ordinaire, tuseme mtu sawa na watu wengine. Ni mtu tofauti. Aweze, kuna vitu vyenye
anaweza kosa kubifanya, hata ni ruhusa yake ya kubifanya, hata haiko zambi, kwa sababu ya kulinda imani ya watu wengine atabifanya. Paulo anasema kuna bingine sikukosa kubifanya kwa sababu ni zambi, nilishindwa kubifanya sababu nitunze imani ya bale balie bazaifu. Siki muombaji ni mtu mwenye una vitu unaweza vikataa, haiko ni zambi, unalinda imani ya benye biko bazaifu. Sema amen. Sasa akaanja baonesha. Twende mu verset 7. Anataka onesha sasa namna gani tuombe. Mathayo 6:7 yake. Tena munapoomba msitumie maneno mengi yasiyokuwa na maana, kama vile wapagani wanavyofanya, kwa sababu wanawaza kama Mungu atawasikia kama wakisema maneno mengi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Anatuambia sasa mwelekeo ya maombi. Anasema mnapoomba msizanie mukisema mingi sana, saa vile batu ya dunia banawazaka akaeleza mingi njo ataeleweka. Anasema hapana, hivyo musikwe saa vile bale bapagani banazania kwa wingi wa masemi wataeleweka. Menyie mkaomba muombe namna gani? Witi yake ile verse sene nilikuwaka ningali mkatolika, nilikuwa iona sa recitation, kumbi ndio nguvu ya Ukristo wote. Hii sala ya baba yetu benzetu banabionaka sa mchezo, kumbi ndio ukaielewa hii sala unapata nguvu kwa maneno ya Mungu. Formule de la réponse. Sema witi pale. Witi. Bas. Musifanye kama wao. Musifanane nao. Kwa maana baba yenu anajua vitu munavyohitaji mbele amuja muomba. Basi muangalie namna munavyopaswa kusema. Angalia namna munavyopaswa kuomba munapoomba. Baba yetu unayekuwa mbinguni, jina lako litukuzwe. Sema amen. Amen. Tuachie pale. Anasema anataka kumuonesha intercessor. Objectif yake kubwa, mission kubwa Mungu anampa intercessor. Haiko kama Mungu anatenda, sababu inanipaka samwa kinyonge muro. Nikasikia kuma radio, kuma television, mtu anasema anakuya na kama ku television anakuya na mabekie, anakuya na mafoto, muangalie, muye kule kote hakuna Mungu, mie njoni na Mungu. Kuja na saa moja Goma hapa sitamtaya, mnamjua. Mhubiri mwenye alipata huduma kutukanaka bengine tu. Mimi najiuliza, mtu gani anaweza kuwa na roho ya Mungu ikutumake utukane batu bengine tu? Na mtu akaingia mwile kanisa yake, maisha yake inaharibika. Kwa bingine mimi namuitaka utasikia watu ya kule, nilienda kwa imbwa mwitu sikupona. Nilienda kule nikapona. Njoo ile maimbwa mwitu habana Mungu. Na ikala mimi nasema uko saadabu gani ya kiroho? Mtu alikuombea, bengine ulikuyaka na mapepo, ulikuya na mashida, mtu wa Mungu akafunga juu yako. Ulikuwa huyajua kufunga, yeye akafunga, akakuombea, mapepo ikatoka juu. Mtu mwana kudanganya leo, anakutuma mtukane mtu wa Mungu, na unaitika. Mwana niambia kwetu tunaendaka, sie frere yangu mwa Kisangani aliingia mwili kanisa. Alikuwa komanda hapa Beni. Anasema kanisa yetu mtu aweze kufa chini ya miaka 18. Na mwenye akakufa chini ya miaka 18 atuweze enda kukilio. Jua anakufa na zambi. Nikamwambia ange labda condition ya mtu wenu haonake maiti. Sasa anataba danganya kama ifo batu yote beba kakufa juu ya miaka 18, juu mkanisa yake hamuna kuwa na mtu wa miaka 17. Sasa ule wa 100 atamuonea wapi? Samwa condition yake mauti aeze akaone, purke musimutie macho
ukakufa mbele ya miaka 18 akuambie kama wewe unaenda Mzambi. Nikamwambia ule dada yangu, mnapotea na mumtafute Mungu. Siku bwana yake ule mwenyewe alikuwa kifoto anaenda tia mubiro kabambi pa anakufa. Atukubaona hata mtu mmoja. Senye jamaa inakuwa ukachomoka anakurukia, kaka yangu. Mimi naangalia, mimi sasa kanisa kwenye ulimaliza vitu yote biko wapi? Apre pale akayepeke anasema sitaenda kile kanisa tena, abana Mungu. Mimi nasema mbo abana Mungu. Na nyie mlisema bengine ni mambo mwitu. Sema amen. Anasema msifanane na bao. Benye banazania masemi mingi. Kwa hiyo nikamwambia yule dadangu, huyu mtu asikwetu tukaenda hatulikia mgonjwa unapona. Nasema basi mtu yuko anatoka saa kule mwisho wa Butembo. Anakuya hapa na bidon 2 ya mai kumikono. Mikulu tu kwako. Hii jasho tu inamtoka, malaria itapona. Sitajipone. Sasa ule mwalimu wenu ni mwalimu wa gymnastique, haiko mwalimu wa kiroho. Sema amen. Unaenda 2 kilometre na mabidon 2 ya mai, kisha unapona. Ulikuwa na kamalaria, ulilala na udhaifu, jasho inakutoka 2 kilometre, bidon huku na bidon huku. Unapona, unasema Mungu wa baba yangu ananiponesha. Kumaimbwa mwitu siponai. Sasa si gymnastique ndio ulifanya. Sema amen. Anasema mkaomba msifanane nao. Benye tuko hapa asubuhi ya leo, tukaomba tusifanane nao. Batu benye banatafuta sifa ibarudilie. Mais Yesu anasema mukata vraie intercession, un vrai intercesseur. Kama anataka kuomba, hatafutake yeye aonekane, anatafutaka amuoneshe mwenye kazi. Sema amen. Sema amen. Naepukaka hiyo. Kwa huduma yangu nakatalaka hiyo. Mungu akatenda na katalaka hata mtu apite hapa, nakuya kushuhudia Mungu wa mtu. Nikaisikia nasikia ka chair de poule. Sababu haiko yeye ndio anatenda. Tungilikuwa na ile mauweza, majamaa yetu ndio ingilikuwa ya kwanza kuaminia. Me unaweza ndakuta mtu ni mtu wa Mungu kabambi, me bibi yake ni mpagani, watoto yake ni wapagani, jamaa yake yote na jana watu wabaya, benye bulosi mjamaa yake. Kama Mungu anaweza jitukuza kwingine, ni neema. Ambia mwenzako kutukuziwa na Mungu ni neema. Sema amen. Ndio Yesu anasema prinsipe yenye Yohane alifundisha batu yake. Sababu Yohane yepeke alibamontre abafunzi yake. Batu yote biko muwazia Yohane ndio Masia. Batu yote biko banamfuata Yohane. Mais le jour que Yohane aliona gloire de Dieu kumtembelea, akajipoteza yeye. Anasema voici la nom de Dieu. Batu ya Mungu tuoneshe batu anyo, tuoneshe batu mwenye kazi. Sema amen. Mwenye kazi. Munaniona hapa mie nauliza kabobo, we nani? Eske we ndio tulikuya kutafuta? Mwenye anatenda haiko weye. Ingilikuwa weye na weye huko na kwenye ulitoka, mwengine wakakuombeaka ndio najikuta leo pale. Sema amen. Sasa nabaambia mkiomba, principe ya kwanza, connaître, donner gloire à Dieu. Kujua namna gani katika maombi yako ilijibiwe. Sifa ikuwake mwisho ya ile maombi yako. Sifa isikurudilie wewe, sifa murudilie mwenye kazi. Dada moja katika kanisa tulikuwa tunaingia, hakukuwa Nazaro. Ambia batumishi ya Mungu muniombe, Nazaro ulika na mamuko yangu, bashemeki bananizarau. Sasa Mungu wenu iko wapi? Mungu akajibu, batu aendake mbali, batu ya Mungu ya kweli bakaomba, anajibia. Dada kubeba mimba, anasema hapa naitika Mungu wenu iko. Mena yua tu Mungu anipermetre nizale tu. Bote bebe nichekaka mjamaa bwana yangu. Sitaonaka mtu kutuma mtoto yangu. Tunamwambia dada, unatajiletea problemi na Mungu. Mungu akukupatia vile sababu weye uanje kuwa kikwazo kwa watu kesho. Anasema mkiomba vibaya. Anasema munaomba lakini hamujibiwe sababu munaomba vibaya. Munapenda kutimiza tamaa za mioyo yenu.
dada mwa mkanisa Goma hapo, banabarikiwa, Mungu anabakumbuka kupitia maombi ya watu ya Mungu. Anakuya na gari, shetu dada anapita anashuhudia, watu biko wazania anashuhudia wema ya Mungu, kumbi anapenda ashuhudie jua aoneshe watu kama munachezaka na mie, Mungu ananiyua mie kubapita mwe, jua ananipatia gari mbele yangu. Nampenda Paulo, anasema sisi ni maskini, lakini sababu tunaombaka tunatajirisha wengi. Unaweza ona watu wa Mungu hawana kitu, kuna watu walishaka kuya hapa wanatoka na vya ajabu sana. Sema amen. Sasa nasema munapoomba museme Baba yetu aliye wapi? Mbinguni. Maombi yenye namupa Mungu sifa inatumaka Mungu ashuke. Sema amen. Kama una lengo ndani ya mawazo yako kumpandisha Mungu kubyenye uko navyo, atashuka sababu ya apate sifa, na akapata sifa anasema là où je serai mon serviteur aussi sera là. Sema amen. Yepeke anasema si quelqu'un me sert, mon père. Tumtumikie Mungu, tuache tumikie masalere ya batu. Na ndio mimi kwa maisha yangu heri unione hata mburi juu ya kulinda sanctification. Ule ateko na magumu eleze, nikuelezea utanijibu nini? Kama Mungu mfalme anamjibu ule mwanamke nikutendee nini? Unijibie. Tulikula mtoto wake jana, leo wangu jana, leo wake anakatala. Mfalme anamwambia wewe mwanamke, usione tu juu niko na grade, usione bagarde koro pembeni yangu, usione made. Kama Mungu asipokujibia, nani mwingine? Intercessor wa kweli mwenye anapenda Mungu amheshimishe na atukuze jina lake ndani ya maisha yake, kila Kenya anafanyaka inakuwaka kwa kumpendeza Mungu. Anasema Baba yetu aliye mbinguni, jina lako lisifiwe. Mkuye Mungu wangu iko wa tiki-taki. Mtu kwa anakuya, moja anakuya kufundisha ukanisa wangu, tena akapata balao. Natoka kufundisha juma yenye ilipita kwa sababu ya maalama ya kutambua wanabii wa uongo. Naisha kufundisha, viongozi wa kanisa wanasema pokea mgeni anakuya. Mgeni kufika tu, haya ubiri, anaanza angusha batu. Anaanza kusema kesho daire mtaanguka ba mingi sana. Kijana mmoja wa kanisa, tunarudia na mgeni namfikisha kwa hoteli, tuko tunaikala, kijana mmoja kanisa anakuya. Anauliza papa, kumbi kwa uliza mtego, papa, kubibilia Yesu anasema tazama alama zitakaye wafuata wenye watahubiri maneno ya Mungu. Sasa papa, kama mhubiri anaanja miujiza, haya ubiri juu miujiza inakuya pre mahubiri. Sasa yeye aanje miujiza ava mahubiri. Nasikia mie peke yake mimi nasema Mungu wangu anatanichonganisha na mgeni. Ankoro alitumiwa na viongozi, nitapata shida. Mimi kamwambia kujibu na niuliza, wewe peke unaweza kuwa na sehemu ya jibu. Anasema papa selo mie miujiza ikatangulia maneno ya Mungu, haikutoka kwa Mungu. Mimi na sasa sala parode. Sema amen. Kesho yake mhubiri mwe kwa tuambia kesho bataanguka ba mingi, akajisikia yeye peke iko etufe. Sababu ni mtu kwa anatafuta avute watu, sababu apore watu. Na utaona mingi ya wale wenye kutafuta sifa yao wanakuwaka biko na objectif yenye biko nayo. Mtu mwenye hana ya kujitafutia sifa, objectif yake na kuwaka jina la Mungu ndio liinuliwe sana. Na hii juma ninakuhakikisha Mungu atainuliwa ndani ya mji wa Butembo, sababu watu wa Mungu hawakufikiria tu wahubiri juu ya baraka. Wanasema tuhubiri juu ya maombi. Sema maombi. Maombi yanafunguaka vyenye vilifungwa. Maombi inakataka kamba. Maombi inabebaka mtu alikuwa mchama ya laana, kesho anakuwa mtu wa heshima. Maombi, mbibilia mtu mmoja analaaniwa sababu ya jina yake Jabez, ne akaomba. Kisha kuomba, Biblia inaniambia akakuwa plus considéré mu famille. Kumbi omba tu, hapana kutafuta dawa. Watafuta dawa, bizengi bitakuwa kunyumba. Mimi sitatafuta dawa.
Nitatafuta dawa na nitatafuta Yesu, nitatafuta Mungu, na batoto yangu yote batakuwa basima, na tutakula ile raha mimi na bao pamoja. Sema amen. Sema amen. Anasema mkiomba mseme, Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako lisifiwe. Ukatafuta sifa imrudilie Mungu. Biblia inatupatia kenye kitatokea. Verse 9 kama 10 kama 9 sijui. Aprepe kwa tuligishia, jina lako lisifiwe. Jina lako litukuzwe. Litukuzwe. Ufalme wako uje. Ishia pale. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Anasema mkaomba. Prinsipe ya kwanza, inua Bwana. Ndio. Akapanda yeye. Wewe ni uko sawa vile mwanadamu anatoka duniani anaenda mprovoke Mungu mbinguni. Ndiyo. Sema amen. Amen. Anamwambia toka mbinguni, mdunia muko shida. Biblia inasema jina lake likatukuza, ndio mapenzi yake inafanyika. Watafuta wewe ndio utukuke, Mungu atatenda juu ya nini? Ndio tuliona mu mastade mingi. Mtu asa mulete kampani mwezi mzima batu kiona babisheta mubalete. Mulete babubu batasema mutaona Mungu wangu. Mungu anaangalia. Je me rappelle tour mwa zamani mkanisa nilievolue, ndugu mwa wetu akafele aventure kumungini, anatoka anaenda ku 19 km na Kindu. Anasema mulete batu ya bisheta. Banaenda beba batu paka kuma 36 km kuma interieur. Banatoka ingambo banaleta. Kazi naanja. Kuanja tu mvule naanja. Yepeke anasema mutaona Mungu wangu. Hii mvule nasema hatutakatika sababu kwa jitafutia sifa. Asa dairi mvula ndio siri yenye mnatabarikiwa hapo. Masemi nabadilika. Batu balikuya na batu ya bisheta. Ale luwanje na anja batu batasimama. Batu bisheta biko pima hata. Mutasimama anaenda mubano mwa simamisha mtu bongo. Anachoka na msukuma anaanguka kule. Kiisha pale ataki sheta mwa kusimama. Batu banaanja tu kwa pika basifle tu asa bongo, jina yake ilikuwa Kangela. Banasha bongo yako ile Kangela. Banakuta kama Kangela hakukuya kumuonesha Mungu, alitafuta yenjo. Anasema jina lako lisifiwe, ufalme yako ikuje. Sema amen. Wakati muombaji anainuaka jina la Mungu, anatumaka renye ya Mungu inaacha mbinguni, inashuka mdunia na ikashuke na resoudre problem. Unazania tunatoka mu majamaa yenye ufalme ingine ilituonelea. Majamaa iko hapa. Si tunasema kasie ba mwa tulitoka ba familia ba chef coutumier, ni mafamilia kuomba sana. Sababu tate yetu habakujua Mungu. Mapouvoir balikuwa beba quelque part. Sema amen. Na mtu anamna ile ukabakia bila kumjua Mungu wa kweli. Mungu anasema mu Deuteronome chapitre 5 verset 9, Kumbukumbu la Torati sura 5 mstari wa 9, anasema mtu akanifananisha na kiumbe kingine duniani, mbinguni na chini ya udongo, tamupiga yeye, sitaishia kwake, taenda paka kizazi ya kwanza, ya pili, ya tatu paka ya 4. Sasa wewe yoko wangapi mkizazi ya ule tate yako alikuwa mwami mkubwa? Alikuwa anaomba Mungu gani? Mkitabu ya Zakari sura ya 13 ya 14, si je ne m'abuse pas, mstari wa 17, anasema kama chini ya jua hakutakuwa taifa jamaa yenye itaenda Yerusalema kuniabudu. Leo haiko tena Yerusalema, Yesu etuambia ni hapa kwenye tuko. Sema amen. Enye haitamwabudu Mungu, anasema mvua ya baraka sitamwangisha juu ile jamaa. Kama mvua ya baraka ikumwangika, mvua gani itaanguka? Stialana. Ndio nakutaka mafamilia ba chef kutimbie. Tate yenu alivumaka, baba yenu alivumaka, mekiisha ye kupita, kasirani ya Mungu inaanguka juu. Anasema ukaomba, unainua Mungu. Unasema baba yetu aliye mbinguni, jina lako lisifiwe. Pale tu anapata sifa, anashuka. Ufalme yako ifanye nini? Ije. Sababu tuna maufalme ilituonelea. Leo watu wengine unakuwa koma hivi, banakuonesha avenue ulizalika mwayo. Nakwambia mwenye pale wa madawa grave. Ule mama pale mulozi sana. Ule wa pale wa ajabu. Ule unaanza angalia wewe peka se, Mungu nafika leo hii kimu.
na unakuta kuko paka kwenye ulikulaka, na siku nyingine ulikula chakula wewe peke uelewe chakula gani ulikula. Usidanganya wewe kulaka nyama mtu sama uishake ikula. Si kweli hili? Tukatoka Lubutu, mtu wa Mungu anajua hadithi. Mwenjili tu, tukwenda Kisangani. Sasa tuatakula restaurant munjie bana tuambia ase hapa na msikule hapa. Kwenye bana kataka minofu ya kabambi ya nyama Musa 35. Pale ule mama anafaka jina yake ile restaurant po chini. Tunafika pale. Unafika kuchungu ya nyama. Unamuliza nyama gani? Nani nyama moyo huyo anakuwaka saa ngombe huyo anakulaka mayani. Anakulaka sombe sana mpori. Hapana mboko. Kwengine bana muitaka mulimbulimbu. Iko taa ngombe tu, hapana mboko. Huku siwe kama iko ile nyama juma pori huku haini. Samu anasema unaona nyama asoko mtu ile. Siku moja ule mama watu wanajuliza nyama yako sake hayo inatokaka wapi? Hata bashasera bakuwa kitu huyu mama akosake nyama. Bakaenda fanya utafiti kwenda na siku kwenda kuta kupori kaala. Kumbi mulozi sana nyama ya batu njua na kaushaka njua iko nakuya kukulisha batu. Siku nilisikia yake mimi nasema basi kama tuko bazima ni neema ya Mungu. Njoo tulikuwa tukakuya huko wazee tunatenda kulia pale. Na ile siku ile restaurant ikaisi kama tuko bazima banduku. Kuna ufalme nyeli tukuya msa. Anasema jina lako lisifiwe, ufalme yako ifanye nini? Iche. Kisha ufalme ya Mungu ikachuka, haishukake bure. Hii semene ufalme ya Mungu haitashuka bure. Mu maisha yako itakuya resoudre problem. Usione muda tutapitisha hapa ni ya bure. Huko mwenye heri na mtumishi wa Mungu mwenye alipata hiyo onyo. Umuone kama ni warazima sana mu maisha yako. Amen. Ufalme ya Mungu ikashuka, kisha nini nafanya? Mara moja mapenzi yako yafanyike. Sema amen. Katika dunia duniani kama ilivyo mbinguni. Sema amen. Sema amen. Amen. Anasema kaomba unaalika jina lake lisifiwe, inatuma mapenzi, ufalme yake inafanya nini? Inakuja. Senye inakuja hairudi yake bure. Njoo unaonaka benye balikuya bagonjwa banapona, benye balikuya na shida inatatuliwa. Na wewe hii semene ufalme ya Mungu ingie mu maisha yako. Shida yako haitatatuliwa na benye mali ya hii mwingine. Shida yako haitatuliwa na rais ya mwingine. Shida yako mwenye atatatua ni wakati ufalme. Sema ufalme. Ushuke kwa maisha yangu. Ushuke maisha yangu. Hasema jina lako lisifiwe, ufalme yako ifanye nini? Iche. Mapenzi yako ifanyike. Ya Nzambe sala nini? Esalema. Ya Mungu ifanye nini? Ifanyike. Ya Mungu ikafanyika. Si unaweza cheza bila mtu kukutilia radio. Acha nikwambia, ya Mungu ikatendeka mama. Unaweza kucheka na unakuwaka mtu wa kulia saa yote. Sema amen. Ya Mungu ikafanyika, watu watajiuliza ni yeye wala haiko yeye. Ndio. Kijana mwanazaliwa kisheta tangu mtumbu, ndio Biblia inasema. Asa tangu tumbu ya mama yake. Anatoka iko kisheta mtumbu. Ndio. Anakuwa vile. Neema yake alijongelea maombi. Jongelea nini? Isa hapa. Bangieleza kule ase kuna kwa mtu moya. Wala maombi ya Ijumaa. Benye biko maskini mutawina kama hapa kuko plan. Maybe wasema tu maombi. Wewe wa kiroho ndio leo naenda kushoto. Sema amen. Baki mwili banapendaka. Biblia inasema wa mwili wanatosheka na maneno ya kimwili. Mebaki roho banatosheka na maneno ya nini? Ya Mungu. Ndio Paulo tena anasema mu 1 Corinthiens chapitre 15. Mu verset kama 30 kupanda vile. Anasema mwili yote haiko mwili. Tout est chair n'est pas chair. Hivi wewe tunaonana. Wewe unaweza kuta mwingine hakukunya. Anagonjwa. Mewe kuko benye katika samio mwa tangu butoto. Si aokoka. Sijue gisi pombe mkinywa yangu inakuwaka. Nikaona huko nasumbuka juu ya pombe. Sina kuonea huruma. Sema amen. Kuko mtu anaweza toka tu hapa anaenda Beni. Hakuendea kingine bende bakunye tu pombe.
Wewe ukatoka hapa unaenda Beni, ni faida yako na ya jamaa yako. Mwingine anaweza toka hapa Bukabe na mtosha hapa paka Kasindi. Anaenda tu kusini Kasindi. Mwingine anatoka hapa anaenda kusini Goma. Ndio. Sema amen. Wewe ukatoka hapa unaenda Goma, ni utukufu tu ya nani? Ya Mungu. Anasema jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani. Intercessor anatumaka Mungu aache bienya anafanyaka mbinguni akuya biopere mu dunia. Sema amen. Na akabiopere mu dunia ndio tunaita miracle. Amen. Le surnaturel. Mwenye anaweza iprovoke ni intercessor tu. Kitu kinaweza tuma surnaturel ionekane ni intercession. Or surnaturel Paul anasema 1 Corinthiens chapitre 2 minazani verset 6 et 9. Anasema ni vitu vyenye macho hayafaka nini? Yaona. Masikio hayasikiaka. Mumoyo ya mtu abia ingiaka. Mais ile vitu alibitayarisha, ndio Biblia inaniambia pale. Il a préparé ça. Haiko kwa batu yote. Miujiza haikutayarishwa kwa batu yote. Pour ceux qui aiment Dieu. Benye banampenda nani? Sana uliza kupenda Mungu ni nini? Nikukuya mkanisa kila siku jibu ni bongo. Kuna watu wanafungulaka hata mlango ya kanisa. Ndio. Tulikuwa mkartie tuna mama Mkatoliki. Ule mama alikuwa Lejo Marie. Ye njoo anapikaka kengele ya kanisa kila 5 heures juste. Akazalaka mtoto huyo. Siku moja tunaenda sikia kifo yole mtoto wake njoo uchawi yake kaanjia pale natoka. Tunaenda sikia tunakuta mawema alikuwa nayo. Kumbi kwa na fente batu. Sema amen. Amen. Senye mapenzi ya Mungu inakuyaka. Bien-aimé, dunia inashangaka. Inaonesha mtu ulitoka mjamaa maskini, kesho vitu binageuka, batu yote banakuwa kutegemea. Na benye kwa kuzarau. Kuko mama muko mnazarau ya chukwa kase muko enda wapi kule? Si batabadanganya kule. Ase kunidanganya. Mu maombi ni fasi ya furaha. Sema amen. Amen. Anasema ufalme yake kashuka inafanya kama utukufu yake ionekane hapa duniani, sababu vile mwenyewe inafanyika wapi? Mbinguni. Ya kugonjwa kimutu mbingu. Acha Yesu anasema ile siku ba malaika nao batauliza aba banakaa kujichanga na sie banatokea wapi? Anasema njoo benye balishinda ziki na taabu ya dunia. Ndio. Sema amen. Amen. Batatushanga omba hata ukuipata ya hapa. Me hata hapa tutaipata. Acha sitakuambia sasa hapa tutaikosa. Hivi uko naomba hapa si Petro anamwambia Bwana tutakufataka tu. Ayetu. Yesu anambia sasa senta kwa ufalme wangu. Mtata Petro asa acha bile. Acha vya kutawala hapa. Anasema hapa ndio mkwalilia. Mtalipwa mara 100. Mpasaka mtu mwana tafabu kalamusi amurukie Yesu na Petro haya alipiwa. Uniambie mfanyaka nini ule mtu? Sema amen. Sasa unataka nibebea naye mara 100 niambia atanilipa, haya nilipa. Acha ile black yako. Lisikiwe naenda. Sema amen. Amen. Na wewe Bwana atakulipa. Ambia mwenzako Bwana atalipa. Bwana atakulipa. Anasema dunia kama inavyofanyika mbinguni, hapa duniani vile vile atatenda vile. Na wewe Mungu atatenda. Yenye kwa anatendea malaika na wewe atatenda. Sasa tulikuwa komea. Ilikuwa rare uone pastor anakufa chini ya miaka 10. Rare. Balikuwa fikaka baze haweze tena. Ingine tu bakwa mtiaka pale. Hata mtu uombe nani tena mie anaomba na ana tena akili. Leo bamwa bana kwa kufa mbele ya miaka tu yani. Sababu utukufu ya Mungu atupende murudilie Mungu. Ndio. Tunapenda sie ndio tuonekane. Tunapenda sie ndio tujulikane. Mtu anaweza kiburi inaweza mpanda, anasema bengine bote abahubiri yake hapa Butembo. Ndiyo. Yeye tu. Hata wako na batu 1000. Me ule ile 10 yenye iko na Samuel 10 naweza enda mbinguni. Ile 1000 yako haitaingia mbinguni. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Anasema ufalme yako ije,
mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni. Pe chini anasema ile mapenzi kafanyika, maprobleme yenyewe ulikuwa ina résoudre. Soma pale après pale. Ndio. Ikafanyika duniani sawa vile mbinguni. Utupe chakula chetu cha kila siku. Sema amen. Na utusamehe makosa yetu. Sema amen. Sema amen. Anasema mapenzi kafanyika, chakula hautalilia. Njoo mhubiri mwana anasema walio wa Bwana hata wangali kitandani, ndio Bwana alisha wausikia naye. Nampenda mwingine mhubiri, ni mhubiri wa machozi. Hapa hakulia tena. Banamuita nabii Yeremia. Anasema les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Sema amen. Anasema chaque matin elle se renouvelle. Wema ya Bwana kila busubuhi. We kama utekala kunyumba, mie nitakuya hapa, najua wema ya Bwana asubuhi ya leo itafanywa mpya. Yenye sikuona jana tabiona. Na kuambia wema ya Bwana hii juma itafanywa mpya. Ambia mwenzako wema itafanywa mpya. Sababu ni juma ya maombi. Ndio. Simama tuombe, simama tuombe. Simama tuombe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sijui nyimbo kama tunaijua sie wote. Siku ya kuomba Mungu ni leo. Na kama unataka msaada ni nini? Sema amen. Kwa mtu anaelewa bia papa, unaijua nyimbo bio tutumia. Siku ya kuomba Mungu ni leo. Boy. Njoo tu hayo ile. Maombi sio baraka. Njoo hayo. Basi furaha unaipata pa dunia utapata. Ungeenda mkiandaa familia ungitoka na hii furaha. Ingine unaendaka na furaha bana kurudisha bana kukwaza. Unasikia tu ka petit frère ka kumanke respect tu kiko na magaze hapa. Unataka fungula kinga sasa. Wewe na wewe kila kitu inakusirikishaka. Sikumvumiliaka mtoto wetu ule. Juu iko na mwae. Na hapa sie bote tunatoka tunavuta. Ututumile nyimbo ya kubarikiwa nile. Twende mikono